Sometimes you have to travel a long way to find what's near. So I asked myself what it means to be alive, to do all the common things and to be happy. This road trip to Daringbadi gave me more answers than I hope to seek. You whisper gently to the silent trees. I won't forget. You know the secrets of the late night breeze. It's all pretend. Don't you worry now. Don't you worry now, my love. An easy slip and then you're out the door. You had enough. These empty vows come again no more. Oh, it's all pretend. So don't you worry now. Don't you worry now. All this soon will end. Don't you worry. Don't you worry now, my love. ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 5:30 ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଥିବା ଘାଟିର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଉଡ଼ୁଥିବା ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଯେବେ ଏଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପଶିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି ଯୁବକ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଁ ମେ ବି ଏଇଟା ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆହୁରି 20-25 ଜଣ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଲାଇଫ୍ କେତେ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ନେଟୱାର୍କ, ଫୋନ୍, ଏଇସବୁ, ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଘରେ ବସିକି କିଛି ଦେଖିଦେବେ ୟା ଫିର୍ ଘରେ ବସିକି କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାର ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଥିଲା ଯେ ସେଇଠି ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ରାତି ହେଲା ମାତ୍ରେ ବସିକି ଗପ କରୁଥିଲେ ନହେଲେ କିଛି ଖେଳୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଲି ସକାଳେ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା। କାଲି ତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। For better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn.
सो हेलो गाइज लाइक आम अभी बाहर छु गोटे मॉनसून रोड ट्रिप रे टुवर्ड्स दारिंगबाड़ी सो कौन हम आपको ये देखा एंड आम सहित अच्छा डॉक्टर कौशिक Hey, hi guys. नमस्कार. सो सी ओडिशा रु गला आगु यहाँ ट्रिप सो ओके इट्स मॉर्निंग राइट नाउ वेदर बहुत भल अच्छी ये एंड आम जस्ट डियर्स होमस्टे रु बाहर एमती गोटे वाटरफॉल आड़ को जोटा हूँ मिडु बंडा वाटरफॉल लाइक दैट सो लेट्स चेक एंड जस्ट चेक दिस मॉर्निंग व्यूज ऑफ दारिंगबाड़ी Wait for our home to show on the horizon, soon we'll be there. Hold on. सो अभी आम पूरा एमती पाइन फॉरेस्ट देकी जाऊँ टुवर्ड्स वाटरफॉल मिदुबंदा वाटरफॉल एंड यहाँ पूरा फगी अच्छे बाहर रोड बहुत सीनिक लगुच गोटे भी गाड़ी ना आम गाड़ी जाऊँ एंड इट्स रियली लाइक भ्यूटा बहुत ही सुंदर लगुच एमती क्लाउडी क्लाउडी है रिफ्रेशिंग लाइक कटक भुवनेश्वर या फिर आपण जो भी टाउन रे एमती भ्यू मिलबनी कज इट्स रिफ्रेशिंग एंड फ्रेश वाइब्स अच्छी एयर ये पॉल्यूटेड नहीं सो इट्स काइंड ऑफ वेरी फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग सो देखो आप व्यूज I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. सो मुझे आपको जे आम अभी जाऊँ मिदुबंदा वाटरफॉल जोटा गला बेलू व्यू इज एपिक लाइक आम गोटे घाटी उपर को आसु एंड घाटी दारिंगबाड़ी व्यू जस्ट सी We are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. सो आम ए गोटे छोट चा दुकान रहीचु लाइक दिस टू हैव टी एंड चा पीला पर आम ये बाहर वाटरफॉल को सो ये जगह तो बहुत सुंदर देखा एंड बहुत फ्रेश वाइब्स मिलूँ सो देखिए आगे आउ कौन मिलूँ आमको थिला एंड सडनली आउट ये वर्षा स्टार्ट हो गला सो अभी बहुत जोर से वर्षा आउट हो दारिंगबाड़ी रे मॉनसून माने एत जोर से वर्षा होची लाइक काली रात रे आमे पहुँचु आसिकी एंड सकाळ सकाळ वर्षा स्टार्ट होची काली पूरा राति वर्षा ही होतला छाड़ुची होची एमती लगुच गोटे माने पहाड़ मझे दारिंगबाड़ी रही जाइए सो सबू क्लाउड्स आसिकी भी ये रही जाइए जी वर्षा अच्छी ये ही होची तो वर्षा छाड़िया को आम वेट करछु वर्षा छाड़े पेट्रोल पकईकि ये आम जीवु वाटरफॉल आउ अराउंड 2 किलोमीटर टू 1.5 किलोमीटर अच्छी सो लेट्स सी वाटरफॉल केमती देखा देख तो कहतु ना मॉनसून नाही नाही करके देख केमती आसी दरकार थिला ना मॉनसून टा आई एम फीलिंग दिस वाइब यार विद दिस हॉट चाय सो दारिंगबाड़ी सबू जगह पेट्रोल पंप नहीं एंड आम पड़े आसलु सो ये पेट्रोल पकाऊ सो लाइक आपण मैंने देखिपे मो बैकग्राउंड केमती अच्छी चारियाडे वर्षा होची
और ये बहुत जोर से वर्षा हो एंड आम जाऊँ से वाटरफॉल आड़ को कम्प्लीटली आमको लगुच आम गोटे बादल भितर अच्छु रास्ता अच्छे कि ए रास्ता ना खाली टिकेट की एटा आइसी नहले किसी असुविधा केते माने वॉकिंग केते दूर अछि अल्प 200 मीटर खंडे हेबो It's all pretend. Don't you worry now, don't you worry now, my love. Your day was rough, an easy slip and then you're out the door. These empty vows come again no more. Oh, it's all pretend. So don't you worry now, don't you worry now. All this soon will end. Don't you worry now, don't you worry now. सो गोटे छोटो ट्रेकिंग पर अराउंड 100-200 मीटर्स आम पहुँची जाइछु मिदुबंध वाटरफॉल रे एंड विश्वास करूँ ये जगह बहुत बढ़िया देखा इट्स लाइक ग्रीनरी मझे पहाड़ मझे गोटे झरना तागे पानी आसिक रोचे एंड पत्थर पड़ी आउ बर्ड्स मान साउंड एंड ये जगार लाइक जो ओवरऑल क्लाइमेट अच्छे से बहुत ही भल लगुच वाटरफॉल आप देखु So far from home. As long as I cannot hear a sound, I lay it in the ground. सो वाटरफॉल रो आम फेरिकी पड़े आसलु जो आम रोचु डियर्स होम स्टे सो बेसिकली नाउ वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट एंड गोटे बहुत ही बढ़िया व्यू सहित आपको ये आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाए आप बस खाईपर व्यू भी एंजॉय करेंगे इट्स एक्चुअली रिफ्रेशिंग आप माने घरे बस खाइबे या फिर रेस्टोरेंट खाइबे यहाँ तो लाइक मे बी बहुत बेटर फील यहाँ आपको दे पारे इफ आपको से भाया बुलिया इच्छा तो मु अभी नहीं ब्रेड और ऑमलेट सो लेट्स सी तापर देखिए आगे आउ हमको कौन मिलूँ आम सहित अच्छा भाई से ये लोकल तो किसी पचारदेव आम अच्छा भाई ये जो दारिंगबाड़ी माने मेन लैंग्वेजटा कौन ये लोक मैंने कथा कहते सेमती आदिवासी कोई लैंग्वेज ये बेसी लोक को काम करती माने एमती ये चाषबास चाष करते हल्दी कम सोरष तिला वर्षा टाइम बिल लगा लुग करती कोबी बीन्स ये सब हाँ ये हलदी तो फेमस है ये जगह सब लोकल हल्दी फेमस बाहर को जाए ये सब कटक भुवनेश्वर आंध्रा ब्रह्मपुर भुवनेश्वर ये सब जाए ये चलना पूरा आदिवासी प्राय कम ये इनकमटा बाहर को जाऊँ बेले बेले आम आम सराउंडिंग को कंट्रोल करने को चेष्टा करूँ इन द होप टू अटेन ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस यही जिनस मत बेले बेले भाविबा को बाध्य करे जे आमको मिली से खुशी केते समय पई आउ ता प्रभाव केते इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज एवर मूविंग एंड एवर चेंजिंग इट्स ओनली आवर कॉन्शियसनेस दैट कैन कंस्ट्रक्ट दिस सराउंडिंग इनटू द फीलिंग वी कॉल happiness. So आमे अभी आसला पर वाटरफॉल रु ब्रेकफास्ट कला पर बाहरचु मंडासरू आमको कहले लाइक मंडासरू इज ए नाइस वैली एंड बहुत बढ़िया लगे सो मंडासरू जावा देखा से केमती कौन लगुच एंड जगहटा केमती अच्छी एंड बहुत ही बढ़िया लगुच ये लाइक दिस प्लेस इज सो सूथिंग एंड माने आपण बाहर दुनिया डिस्कनेक्टेड रोचंती एंड लाइक पॉल्यूशन नहीं किछि नहीं वर्षा टिके टिके होची गोटे आइडियल प्लेस टू स्पेंड सम टाइम विथ नेचर
सो देखिए मंडासुर केमती लगुच आम तब बाहर जावाक वर्षा टिके टिके होची वेदर रिपोर्ट कह गले सामान्य वर्षा आउ टे बढ़ियार संभावना भी अच्छी तो चलतु Gather up here, stand in line where everyone can see. Get attention and fail to mention the extent of your bad deeds. And there's a time to cry, a time to let it go. And there's a meaning why it's not supposed to show. Don't you know where you belong? I will ride with you and show you all along. There's a reason you are strong. You're the one to tell the people when they're wrong. सो माने एमती गोटे ढक्कड़ चक्कड़ होगी आसला अलमोस्ट 35-40 किलोमीटर्स आम बर्तमान पहुँच जाइचु मंडासुर रे सो देखा मंडासुर आमको कौन मिलूँ एक्चुअली ये जगह को आसला बेले रोडटा आप एंजॉय करेंगे कहीं आप चारिआडे पहाड़ अच्छी देन से क्लाउड्स भासुव एंड गाँ प्रॉपर विलेज सीन सब बहुत बढ़िया लगे बट चलते अभी देखा आम जो एक्चुअल जगह को आसु मंडासुर आपन को कौन व्यू मिलूँ Running backwards, speaking of words, won't amount to much. सो आम ए अच्छु मंडासुर नेचर पार्क भितर आप देखिपे ये गोटे भल से बना एंड एपट साइड रे आपन को जदि ठेकुआ देखार अच्छी ताहले ठेकुआ भी अच्छा सो लेट्स से आगे कौन अच्छी सो जो आम आसलु बहुत कम थिला एंड ये भाई घर का ताठू आगु आसले एंड से तो बहुत ही कम थिला एंड अभी इट्स दिस से मुड़े माने छाड़ से निजे उड़ूँ